ଲମ୍ବିଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ 6 ବର୍ଷ ତଳୁ 600 ବର୍ଷ ତଳୁ ଯେତେବେଳେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକା ରଚନା କରି ଏହି ପଥରେ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ନେମ୍ବାଳ ଠାରୁ ଓଳାଶୁଣୀ ଭିତରେ ଶେଷ ଜନବସତି ହେଉଛି କଟରପଡ଼ା। ତାପରେ ଏ ନଦୀକୁ ଡଙ୍ଗାରେ ପାରି ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଇତିହାସ। ତାର ସ୍ମୃତିରେ ଆମେ এই পদ্মাবতী নদী পরিক্রমা করুছু এবং সন্থ মহারাজ সন্থ শ্রেষ্ঠ সন্থ শিরোমণি সুকান্ত দাস জি মহারাজଙ୍କର দ্বারা আমি এই বর্ষর আরতি কার্যক্রম করিবা এবং সন্থ শিরোমণিଙ୍କୁ আমি অচ্যুতানন্দ মহাপুরুষ নিত্য ভক্ত সারস্বত সম্মাନରେ আমি সম্মানিত করিবা। এই কটরপড়া মহোৎসব পরিবেশরে শ্রী জগন্নাথ মহামন্ত্রর অখণ্ড নাম যজ্ঞর ঝঙ্কারর তালে তালে প্রভুଙ୍କ দরবারে আমি বর্তমান অত্যন্ত স্বাগত কোটি কোটি স্বাগত করিবা সন্থ শিরোমণি আমার সুকান্তজি মহারাজ যাଙ୍କର দিগদর্শନରେ অচ্যুত সেনা সংগঠিত হয়েছি। দীর্ঘদিন ধরে সেই অঞ্চলের আধ্যাত্মিক সেবা করুଛନ୍ତି। আমি বহু ধন্য হয়েছি সে মহারাজ এবং অচ্যুত সেনার অধ্যক্ষ প্রমোদ বাবু এবং শেখর মহাপাত্রজি अन्यान्य समस्त साधु संत माने जो महाराज माने विनय कुमार दास जी महाराज जो साधु संत माने निरविच्छिन्न ये संसार को उद्धार करने ये समाजवासी विश्ववासी मंगल कामना करने जो मैंने निरंतर सेवा कर चली निज जीवन को उत्सर्ग कर साधु सन्यासी संत धर्मजाजक वैप्राजक देवदूत ईश्वरीय पुरुष महत्पुरुष मानकर पदस्पर्श लाभ कर ये पवित्र पीठ आज धन्य होती। छुटिया कार्यक्रम हेले भी जो नदी कूल अच्युतानंद पाद पड़ी ये अंचल लोक कथा कहे मोर तो ज्ञान सीमित ये लोक कथा को आधार कर कार्यक्रम जो अच्युतानंद महाप्रभु शिष्य मान गहड़ लेम्बाड़ मध्याह्न धूप सारी प्रसाद सेवन कर बाहरती संध्या हो जाए ये कटरपड़ा घंच जंगल में ये कुड़ी होकर पद्मावती नदी बहुला से शेष जनबसति कटरपड़ा या ये नदीटा टर्न होकर पूरा आपणकर गुंफा पर्यंत आउ जनबसति नथिले भी ये हूँ शेष जनबसति जो संध्या हो जाए ये विष्णु मंदिर थे से अच्युतानंद महाप्रभु रात्रि यापन करती तोटा थिला ये तोटा एवं अच्छी ये पद्मावती नदी कूल तोटा सप्तेश्वर महापुरुष अपड़ा भूमि त्रिकोणीय जगार